কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রাজ্য সফরে প্রায় ৩০০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলা সবকিছুতেই এগিয়ে থাকার কথা, কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে বলে তিনি জানান। The very next year, Visishta Nagrik. It's somewhere in the back of my mind that, I'm standing before people who have already seen so many things and strengthened the hands of India. So there's not much I can tell you all. But yet, because of the way in which in the last 50 years Bengal has gone through a roller coaster ride, it has seen such turbulence, it has seen such ups and downs. That very Bengal for which the entire country would stand up with respect, bow its head with respect, read every material which is generated in Bengal, read translations of it if they are not good with Bengali, but that which strongly influences nationalists in this country,